अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिएक्ट ऑन बांग्ला। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घर फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी बेस्ट इमोशनल रमजान एड। चलाएं वीडियो देखते हैं, बाद में करते हैं इस पे बात। चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कर लो यार। कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। यार शबीर भाई क्या हो चलिए। गया? ওনার নাকি এদের কিছুই লাগবে না, খালি ভালো একটা মোবাইল চায়। মেয়েটা তো কখনো কিছু চায় না। চায় আগেও বলছি সই আমি করব না। মুর্শেদ ভাই, কিছু তো কম্প্রোমাইজ করতে হয়। ছোট ভাই হিসেবে ছোট্ট একটা ঈদ উপহার। বাবা মনে হয় এবার ফোনটা নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আরে আসবে তো। এবারও কাটবে খুব সাধারণ একটা ঈদ, কিন্তু যে অসাধারণ সততার জোরে কাটে মুর্শিদ সাহেবদের এইসব দিনরাত্রি, তাদের অভিবাদন। ও না, আমি তোর মোবাইলটা একটা মোবাইলের জন্য মরে যাব না বাবা, তাও মাথাটা মুছে দে। জ্বলে উঠুন সততার শক্তিতে। রবি। সঙ্গে কেউ নেই, একটা বিড়ালও না। রোজ ফিরে 2টা কলা আর একটা পেঁপে নিয়ে। আচ্ছা, লোকটা কি একা একা ইফতার করে? পাশে দাঁড়াতে রেডি যারা, তাদের জন্য অনেক সুবিধা নিয়ে রেডি আমরাও। রবির নতুন প্রিপেড সংযোগে পাচ্ছেন একটি রবি প্রিয় নম্বরে 4.17 পয়সা আর সব নম্বরে 10 পয়সা সব সময়। রবি। চল যা, এই জলদি দাও। রমজান হোক সংযমের সাথে, এই চেতনাকে ছড়িয়ে দিন সবার মাঝে। যোগ দিন স্পিরিট অফ রমাদানের ইফতার আয়োজনে। লগ ইন করুন bdspiritoframadan.com এ। মনে আছে তো, আজকে বাবুর প্রথম রোজা, বেশি করে ফ্রুটস আনবে কিন্তু। ওকে রাখি। কষ্ট হচ্ছে বাবা? না। না মানে
আমি কি বুঝি না? মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আজ কি খাবে বলো? পিৎজা খাবে? এই রিকশা রাখেন রাখেন। বিফ আলিম একটা, ফিশ কাবাব 4টা। আচ্ছা এখান থেকে লেগ রোস্ট 4টা দিবেন। আচ্ছা মা, না খেয়ে থাকলে কি রোজা হয়? না বাবা, রোজার সময় সংযম করতে হয়, অন্যের কষ্ট বুঝতে হয়, আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়। আরে এত আস্তে চালালে তো ইফতার রাস্তায় করতে হবে, জোরে চালান। মা সারাদিন রোজা রাখা রিক্সা চালাইছি তো শরীরে বল পাই না। वो से कह रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। फीलिंग अ बेड वही मतलब वीक मतलब के कमजोर। वो कह रही थी जल्दी भगाओ। फिर सुनाओ इसको। আঙ্কেল, আম্মা আপনাকে এগুলো দিতে বলেছে। ओह बहुत अच्छा। This dad is वो very मेरे ख्याल से এই রমজানে সংযম ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের সবার মাঝে। নর ও পিওরিট সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে করেছে ইফতার ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। চাইলে আপনিও আমাদের মাধ্যমে ইফতার শেয়ার করতে পারেন সুবিধাবঞ্চিতদের সাথে। কল করুন 09666999666 নম্বরে, অথবা বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.bdspiritoframadan.com এ। ये एक सबक था, मैसेज था। बहुत अच्छा। हाँ। भी रमजान टीवी খালাম মামি এটা লই। না লাগবে না, লই না। তুমি এইটা নাও, ধরেন, এটা তোমার জন্য। আমি তো রোজা। শোনো, मेरा रोजा है। সন্ধ্যায় আমাদের সাথে ইফতার করো। शाम को मिलकर रोजा ये पैजामा चाहिए। আসো আসো। माह रमजान में एक अपना ही मजा होता है। जैसे रमजान का আমার रोजा होता है, ইফতারটা वैसे বাসায় লয়ে कबाब যাই। भी मिलता है। আমার বইনের রোজা। सब्र का फल भी है। হ্যালো ভাবি, আমার একটা প্ল্যান আছে। অবশ্যই সম্ভব। হ্যাঁ, প্রতিদিনই সম্ভব। खाली के मारे सब मिल गए। ये बड़ा अच्छा कल चला ना। পরস্পরের পাশে থেকে আমরাই পারি পবিত্র রমজানকে আরো সার্থক করে তুলতে। জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে। রবি। कंटेंट देखो तुम उसका, एक छोटे बच्चे से लेकर सब बड़े हो मिलकर सब शौक से जो है हिस्सा डाल रहे हैं। शौक, एक बच्चे का शौक। এখন কোথায় যাচ্ছ ভাইয়া? ইফতার পার্টি। মা আমি আসি। কোথায় যাচ্ছিস? বাবা 5 স্টার ইফতার পার্টি। तरबूज आ गया भाई। বাবা দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি। वाह। वाह। देख भाई कटिंग चेक कर तरबूज की। ओलेक्स डाल दिया। গাড়ি ঘোড়া 5 स्टार में जा रहे हैं। আবার ফেরত চলেন। কিরে তোর না পার্টি? এটাই তো পার্টি। আপনজনের মাঝে ফিরে এসে উপভোগ করুন সেরা 5 স্টার উপহার। কারণ বন্ধ সংযোগ চালু করলেই পাবেন সর্বনিম্ন কল রেট, 1 সেকেন্ড পালস সহ আরো অনেক সুবিধা। রবি। বিবিসি ঘটনা কি রে? এমনই, কারোর সাথে মিশে না, হাসে না, এক নম্বরে হুতুম। अच्छा। আরে হুতু, হাই। इसीलिए कहते हैं भाई सेहत या भी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक की शुक्र करनी चाहिए। মিশন হুতুম পসিবল। আচ্ছা প্ল্যানটা কি? ওকে বস। কাটতো ছাড়ি। রেডিংটা লোহার। আব্বু বলছে রেশিও 1:10 হবে। আন্টি একটু। থাক, থ্যাংক ইউ বলা লাগবে না। কাল থেকে নিজেই খেলতে চলে আসিস।
শুধুই সেলফি, লাইক, ডাউনলোড, আপলোড নয়, ইন্টারনেট মানে সবাই মিলে কিছু করে দেখানোর শক্তি। জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে, রবি। রমজানের এই পবিত্রতায় সবার একটু পিওর হওয়ার এই চেষ্টাকে স্বাগত। এই চেষ্টা চলুক সারা বছর। সবার এই চেষ্টার সাথে আমরাও আছি ফ্রুটিকার পিওরিটি নিয়ে। ফ্রুটিকা, একটু বেশি পিওর। जी तो शबीर भाई सबसे पहले कामरान अपना ओपिनियन देंगे भाई जी, इस बार। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी ऐड देखे हैं बहुत ही अच्छे थे और तमाम कंपनियों के ऐड थे ना बहुत ही एहसास वाले थे। मुझे जो क्योंकि अच्छा लगा रमजान था में- ना वो था वो बच्चे वाला ला वो जो माजूर था, हाँ, मजदूर उसके लावारिस लिए सपोर्ट किया काफी उसकी उसके लिए। स्पोर्ट की उसे नीचे लाया गया, उसे क्रिकेट का क्योंकि जुनून हाँ, था वो भी चाहता कि मैं भी एक दिन ऐसा ही खेलूं लेकिन अब नीचे अपनी मस्जिद वो आ नहीं पा रहा था, तो हाँ, उसके लिए एक आसानी पैदा की। कि लेकिन वो- सबसे बड़ी बात है कि हर एक ऐड के पीछे एक जो मैसेज था ना, एज ए इंसानियत का, एज ए मुस्लिम, भी तो ये वो मैसेज जो वो था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज आके बात घुमा फिरा के एहसास की हो रही थी इंसानियत की, बिल्कुल जो कि बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। हर मुसलमान के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। हमारे मुस्लिम कुछ ऐसे भी हो चुके हैं जो कि लोगों का हक छीनने में तुले हुए हैं। चाहे जिस कंपनी का भी ऐड था लेकिन ऐड बहुत ही अच्छा था। एक ऐसा यार, आता था कि कंपनी उस का बंदे नहीं, को एक रमजान मैसेज था कि वो रमजान मैच था लेकिन वो हर जैसे आपने देखा ड्रिंक वालों का लाता था लास्ट में आपने देखा अल्लाह पाक हिदायत दे भाई हाँ, सबको, सब बिल्कुल। मुसलमानों को और सब हर इंसान को, कि हर किसी के एक दूसरे की हेल्प की कि जाए, ऐसे एहसास किया करें मदद किया जिस तरह करें। ऐड में हो रहा है। तो वेल तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। हमें भी इससे बहुत ही अच्छे अच्छे सबक मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी इससे बहुत अच्छे अच्छे सबक मिलेंगे। हार्ट टचिंग थे, हाँ हार्ट टचिंग है। हार्ट टचिंग मैसेज थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।